Itu rampung jane acarane Mas. Resmian BUMDes. Hah? Mari pagi. Aku yang kemutan arep ajak sayang maring ndi? Utami. Oke, let's go. Anu nang kantor kok. Iya. Daripada botet. Kamu nggak pakai celana dalam? Kamu nggak bawa? Mama bawa. Oh, jadinya di tas aja. Di sana kakak film kok. Oh, Bi. Iya. Weh, wong anakku ke tegawa nih. Terus apa jal? Terus saya di selfie.